वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। एमत्र रेश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. राजस्थाने भारतीय जनता दलं प्रशासनम् अवाप्नोतीति विषये सन्देहः नास्तीति बीजेपी राज्यसभा अङ्गम् अनिल जयन्त। व्यतिक्रमाः कृतान् अन्विष्य अन्वेषणसंस्थानाम् आगमनं स्वाभाविकं वर्तते। व्यतिक्रमाभियोगानाम् अन्वेषणं निर्वाचनसम्बन्धी नास्ति इति अनिल जयन्त जयपुरे जनमाध्यमम् अवदत्। नेतृभ्यः परोक्षनिर्देशेन मुस्लिं लीग अध्यक्षः दलपरिवर्तनं न भविष्यतीति पाणक्काड सादिഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി KMA സലാം च उपस्थितमान वेदिकायाम् आसीत् ശിഹാബ് അലി തങ്ങൾ प्रतिकरणं व्याहरत्. व्याजाभिज्ञानपत्रनिर्माणे यूत् कांग्रेस् दलाय नियमजालः वर्धते. केन्द्रीय अन्वेषणसंस्थान विचारणायै साध्यता भवति. निर्वाचनं दलेन नाचरितं संस्था आसीत् इति रमेश चेन्नितला अवोचत्. वार्ताः विस्तरेण. गासायां तत्कालीनशतघ्निप्रयोगम् अविलम्बं ख्यापयेत इति निरदिशत् UN सेक्रेटरी जनरल. शान्तिपुनഃस्थापनाय प्रयत्नाः कुर्यात् इति चीना अवदत्. समये एव अल्शिफा स्वास्थ्यकेन्द्रे निबद्धानाम् आसेधबन्धनस्य प्रमाणानि इस्रायेल् प्रतिरोधसेना प्रकाशयत्. गासायां 5-दिनात्मक शताग्निप्रयोगं ताग्नम् अविलम्बं प्रख्यापयते इति आविषयम् उन्नयन्ति UN सेक्रेटरी जनरल आण्टनियो गुटारेस्. महिलानां बालानां च रक्षणाय प्रयत्नाः भूयात्. गासायाम् आवश्यकवस्तूनि औषधानि च वितरणाय आक्रमणं स्थापनम् अनिवार्यमेव. साहचर्येऽस्मिन् शताग्निप्रयोगस्थाननिर्देशान् चीना च रङ्गौ प्रविष्टाः. पश्चिमेष्यायाः समस्याः परिहाराः सन्ति पलायनाय अनिवार्यमिति चीना प्रतिकरोत्. समये एव अल्शिफ् स्वस्य केन्द्रनिबद्धानाम् आदिवासिदृश्यानि इस्रायेल् प्रकाशयत्. स्वस्य केन्द्रं प्रति सुरङ्गाः सन्ति इति दृश्येषु स्पष्टं वर्तते. रक्तसमुद्र जपान् पन्यानाव गैलक्सी लीडर् हूदी विवादाः निमग्नात्. समस्यायां शक्तप्रतिषेधं विज्ञापयत् जपान्. रक्तसमुद्र इस्रायेलस्य क्षेपणीनावाः विन्यस्ताः सन्ति चेदपि वञ्चयित्वा हूदी निवादाः नावाम् अधीनयत्. साहचर्येऽस्मिन् तात्कालिकशताग्निप्रयोगं स्थापनं भवति इति प्रतीक्षते लोकाः. वार्तादलं जनम्. उत्तराखण्ड सुरंगापघाते स्थितिगतीनाम् अवलोकनम् अकरोत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी. उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामिना प्रधानमन्त्री चर्चाम् अकरोत्. रक्षाप्रवर्तनानि प्रचलन्ति. निबद्धाः 40 मिताः कर्मचारिणः सुरक्षिताः सन्ति इति अधिकृताः विज्ञापयन्. अन्ताराष्ट्र टनलिङ्ग् विदग्धः अर्नोल्ड् डेक्स् अवघातस्थलम् असन्दर्शयत्. निबद्धान् सर्वान् अपि रक्षयति इति अयं प्रास्तौत्. प्रगत 12 दिनाङ्के आसीत् सिल्क्यारायाः दन्दल्गाव् पर्यन्तं निर्मीय सुरङ्गस्य भागमेकं पञ्चयित्वा कर्मचारिणः निबद्धाः अभवन्. And this actually helps us make the proper decision because we are rescuing those 41 men and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking, and that's why we're going back to the office to discuss. राजस्थाने भारतीय जनता दलं प्रशासनम् अवाप्नोति इति विषये सन्देहः नास्ति इति बीजेपी राज्यसभा अङ्गम् अनिल जयन्त. व्यतिक्रमाः कृतान् अन्विष्य अन्वेषणसंस्थानाम् आगमनं स्वाभाविकं वर्तते. व्यतिक्रमाभियोगानाम् अन्वेषणं निर्वाचनसम्बन्धी नास्ति इति अनिल जयन्त जयपुरे जनमाध्यमम् अवदत्. मध्यप्रदेशे बिन्द जनपदे श्वः पुनः मतदानं भविष्यति. अट्टर् मण्डले एकस्मिन् पालिकायां नवम्बर् 21 दिनाङ्के पुनः निर्वाचनाय निर्वाचन आयोगः विज्ञापनम् अकरोत्. निर्वाचनस्य रहस्य स्वभावम् उल्लङ्घितमिति ददर्श्य भवति निर्वाचन आयोगस्य प्रक्रमः. नवम्बर् 17 दिनाङ्के पालिकायां मतदानं कुर्वन् दृश्यानि प्रसरितायां घटनायां 4 निर्वाचनदायित्ववाहकान् कार्यनिवृत्तिम् अकरोत्. किशुपुरायाः 71तम निर्वाचनकक्षायाः 3य-पालिकायां भवति पुनः मतदानम्. धर्माधारित संवरण निवारयिष्यति तेलंगाना राज्यस्य भारतीय जनता दलाध्यक्षः जी किशन रेड्डी. शीर्षन्यायालयविधिः प्रावर्तिकं करिष्यति इति अयं व्यक्तयत्. प्रजाः परिवर्तनं काङ्क्षते.
अनेकाः युवकाः भारतीयजनतादलम् अवष्टम्भयन्ति। कांग्रेस् दलेन जनानां मिथ्याधारणा एव प्रचलति इति किशन् रेड्डी अवोचत्। हैदराबादे माध्यमान् अभिसम्बोधनं कृत्वा भाषमाणः आसीत् अयम्। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 5 गारंटी के नाम पर सत्ता में आया है, मगर 5 गारंटीज अमल नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, पूरा फेल्यूर हो गया। कर्नाटक का हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है, मगर उनका जो गारंटीज है गारंटीज इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जनता के ऊपर इलेक्शन टैक्स के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए इस 5 महीने के अंदर एकत्रित करके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर, सोनिया गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक सरकार हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करके इधर तेलंगाना में खर्च करे, दूसरे प्रांतों में खर्च करे। ऐतिहासिक लाभावाप्तिना भारतस्य GDP $4 ट्रिलियन् अतीतः। साक्षात् विदेशनिक्षेपस्य वर्धना, इलेक्ट्रानिक् उत्पादनरङ्गे प्रगतिः च GDP वर्धना हेतुरजायत। 26,000 27,000 यावत् प्रचलनार्थिकवर्षे GDP $5 ट्रिलियन् अतिरिच्यते इति प्रवचनानि सन्ति। 30,000 वर्षे $7.3 ट्रिलियन् भविष्यति भारतस्य गार्हिक उत्पादनम्। ഊർജിത ആർത്ഥിക പ്രഗതിനയൈः ऐतिहासिकलाभम् अवाप्नोत् भारतं। 14,200 प्रचलन् नरेन्द्रमोदी सर्वकारस्य आर्थिकपरिष्करणक्रमाणाम् अङ्गतया भवति। लाभोऽयं प्रवृत्तः मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एवं अतिनूतन मानवविभवशेषि व्यवसाय प्रयत्नैः भारतं $4 ट्रिलियन् स्थितिम् अवाप्नोत्। इलेक्ट्रानिक् रङ्गे 40% उत्पादनं संवर्धयत्। कार्षिक रंगे अन्य व्यावसायिक उत्पादन मेखलासु च प्रगतिः प्रवृत्ता। लोहपथ संस्था देशीय मार्ग विकसनादि पश्चात्तल रंगेषु 10 वर्षेषु बृहती निक्षेपः प्रवृत्तः। साक्षात् विदेश निक्षेपस्य वर्धना व्यवसाय रंगाय ऊर्जदायकम् अभवत्। नरेन्द्रमोदी सर्वकारः प्रशासन प्रापणकाले प्रख्यापित ईस् ऑफ डूइंग बिजनेस साമ്പത്തിക रंगे परिष्करणं समानयत्। एको राष्ट्रः एको करः इति GST घटना करदानरङ्गं ललितमकरोत्। कार्षिक रंगे उत्पादन मूल्यवर्धनाय प्रदत्त प्राधान्यं भारतस्य प्रगतेः मूलम् अभवत्। देशीय मार्ग विकसन रंगे प्रवृत्त व्यापक प्रगतिः अनुबन्ध व्यवसाय रंगेषु च परिवर्तनाय हेतुरभवत्। स्टार्टअप संपद्घटनायाः स्वाधीनं GDP प्रगतये निर्णायक घटकम् अजायत। IMS द्वारा प्रकाशिते आर्थिक अवलोकन प्रतिवेदने एवं परामर्शाः सन्ति। 30,207.3 ट्रिलियन् प्रति भारतस्य GDP प्राप्नोति इति प्रवचति। 27,200 $5 ट्रिलियन् प्रापणे भारतं तृतीय साമ്പത്തിക शक्तिः भविष्यति। विदेश वाणिज्य रंगेषु साമ്പത്തിക मेखलासु च विजयप्रदायक नरेन्द्रमोदी सर्वकारस्य भावनात्मक पद्धत्याः भारतस्य GDP वर्धनाय चालकशक्तिरजायत। वार्तादलं जनम्। ലീഗ് നേതൃഭ്യः പരോക്ഷനിർദ്ദേശേന മുസ്ലിം ലീഗ് അധ്യക്ഷः ദളപരിവർത്തനം ന ഭവിഷ്യति इति പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്പഷ്ടയത്. PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, KM സലാം ച ഉപസ്ഥിതமான വേദികായാം ആസീത് ശിഹാബ് അലി തങ്ങൾ പ്രതികരണം വ്യാഹരത്. मुस्लिं लीग् दलस्य सद्यस्कः प्रवर्तकाः कोऽपि नवकेरला सदस्य भागभाग् न भवति इति रमेश चेन्नितला। जनैः प्रतिबद्धता वर्तमान कोऽपि नवकेरला सदस्य भागं न गृहीष्यति। कार्यक्रमेण कस्मै लाभः भवति इति चेन्नितला अपहसत्। केरलस्य प्रजानां मञ्जनायै मुख्यमन्त्रिपरिवाराः च यात्रां कुर्वन्ति इति चेन्नितला प्रास्तौत्। नवकेरला सदस्य माध्यमरुणोक्तिः प्रकल्पिता मुख्यमन्त्रिणः पौरप्रमुखैः प्रवृत्तमेलने आसीत् माध्यमानां प्रवेशनं निषेधयत्। विवादविषये तूष्णीम् अपालयत् मुख्यमन्त्री। नवकेरला सदस्य प्रजानां संख्या वर्धते इत्यतः परिदेवनस्वीकाराय कक्षाः आयोजयन्ति इति मुख्यमन्त्री पिणराई विजयः अवदत्।
കാസർഗോഡ് ജനപദे पञ्चविधानसभामण्डलेभ्यः 32,200 यावत् परिदेवनानि अवाप्तानि सन्ति। संस्थानतले परिहरणीयानि परिदेवनानि 45 दिनेभ्यः परिहरिष्यतीति मुख्यमन्त्री अवदत्। अद्य प्रारभ्य कण्णूर जनपदे नवकेरला सदस् पर्यटनम् आरभत। दिनत्रयं यावत् जनपदे 11 नियोजकमण्डलेषु पर्यटनं भवति। जनानां हितार्थम् इतः परं प्रत्येक सदसि 20 कक्षाः सज्जीकरिष्यतीति मुख्यमन्त्री अवदत्। समये एव नवकेरल सदस्यस्य अङ्गतया पय्यन्नूरे मुख्यमन्त्री पौरप्रमुखैः कृते मेलने माध्यमेभ्यः प्रवेशनं निराकरोत्। प्रगतदिने कासरगोड जनपदे प्रवर्तमेलने मुस्लिं लीग् नेता भागं गृह्णात्। विषयममुं माध्यमाः प्रकाशितवन्तः। परमेव माध्यमरुणद्धिं ख्यापयत्। वार्तादलं जनम्। വ്യാജ അഭിജ്ഞാന പത്രനിർമ്മാണേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദളായ നിയമജാലः വർദ്ധते കേന്ദ്രീയ അന്വേഷണ സംസ്ഥാന വിചാരണാयै സാധ്യത भवति। निर्वाचनं दलेन नाचरितं संस्था आसीत् इति रमेश चेन्नितला अवोचत्। अन्वेषणं स्वागतीकरोति अयं, किन्तु राष्ट्रीयप्रेरितमिति एम.ए. हसन प्रतिकरोत्। समये एव अन्वेषणं संस्थानात् बहिः व्यापनाय तथा CBI अन्वेषणाय च निर्देशं प्रदातुं रक्षकगणस्य निर्णयः प्रवृत्तः। മലപ്പുറം താണിക്കൽ സ്വദേശി वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:00 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनTV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।